नमस्कार दर्शक बंधु मोर सम्बलपुरी न्यूज़ आपन को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। देखन आज वीडियो है पीएम किसान के नहीं करी आनीचु आम वीडियो देखन केन केन मैंने पाइबे पीएम किसान पैसा और पीएम किसान पैसा 20तम इंस्टॉलमेंट मिली सारी मिली गलान देखन तो मिली सारी सरलान मिली सरीगलान 21 नंबर किस्ती आसबार अच्छी आसबार के जाऊँगी देखंतु से 21 नंबर किस्ती रे केन केन पीएम किसान रो हिताधिकारी पाइबे और केन केन हिताधिकारी पाइबे नहीं पाउन नहीं देखन यही वीडियो रे देखले ही जानी पारबो कि पीएम किसान रो जेन मैंने भी जेन चाषी भाई में अछन भाई भौणी चाषी रे देखन से मनकर लगी ए वीडियो पीएम किसान तरफ रू नहीं करी आसीचु देखिले ये वीडियो तुम जानी पारबो सेतिल लगी देखंतु जो मैंने नुआ है वीडियो देखुछन से मन लगी देखंतु से मैंने जदि पहला ही देखुछ वीडियो तो सब्सक्राइब गुटे कर दियन लाइक गुटे कर दियो जदि भल लागिचे तो कमेंट गुटे कर दियो। देखो यही वीडियो पीएम किसान ऊपर के नहीं करी आसी और 21 नंबर किस्ती केमती जानबो कि पाइमु कि न पाइमु सेतिल लगी तुम वीडियो आग को देखी चलो तारपरे तुमको गुटे गुटे करी आमे बतामु तुम जानी पारबो केमती बतामु आग को वीडियो देखंतु देखो तारपरे जानबो कि केमती आमे बताबू तार लगी आमे प्रोसेस बाय प्रोसेस तुमको बताबू केमती बताबू सेटा आग को चलो देखो वीडियो जानबो ऑटोमेटिक जानी जीवो तुम्हें कि केमती करले केमती कले जानबो कौन कले तुमको पीएम किसान पैसा मिलवा सेटा मैंने ये वीडियो माध्यम रे तुमको बता जीवो सेतिल लगी ये वीडियो हैला तुम लगी खास वीडियो तुम्हें जानी पारबो घरे बसी थाई करी भाई भौणी जेन पीएम किसान रो चाषी भाई भौणी मैंने अछन तुमर पाखे जदि मोबाइल अच्छे तो तुम्हें निजे तुम मोबाइल रे चेक करि पारबो कि 21तम किस्ती मिलबा कि नहीं मिलबा सेटा तुम्हें निजे तुमर मोबाइल रे निजे चेक करि पारबो सेतिल लगी ये वीडियो फास्ट रू लास्ट पर्यंत देख तारपरे बुझी पारबो तारपरे जानी पारबो तारपरे शिखी भी पारबो तारपरे निजे तुम करि पारबो घरे निजर मोबाइल रे निजे चेक करि पारबो सेतिल लगी वीडियो फास्ट रू लास्ट पर्यंत देखले ही जानी पारबो आ करि पारबो निजर मोबाइल रे निजे सेतिल लगी आगो को वीडियो चलो देख केमती कले कौन हेबो सब किछि आगर को अच्छी आमे गुटे गुटे कर बतामु तुम्हें जानी पारबो सेतिल लगी तुम लगी ये वीडियो नहीं कर आसीचु और तुम्हें जानी पारबो शिखी पारबो बोली करी आमे तुमको वीडियो बनै कर दउछु यही सरकारी योजनार जेते भी वीडियो आसबो देखंतु सरकारी योजनार जेते भी लेटेस्ट वीडियो आसबो तुमर पाखे सेते पहुँचीबो तुम सब्सक्राइब करी रखले आमे जेंता वीडियो अपलोड करमु तुम पाखे पहुँची जीवो देखंतु पीएम किसान रो 20तम किस्ती आसीतिला 2 अगस्त रे आउ 21 नंबर किस्ती केबे आसबा सेटा चालन आपको देखबा देखो जदि वीडियो भल लागिचे सब्सक्राइब करके रख तुमर पाखे आमे जेते नुआ नुआ वीडियो डालमु कि अपलोड करमु तुमर पाखे पहुँची पारबा सेतिल लगी ये वीडियो भल लागुचे बोले सब्सक्राइब गुटे कर दियंतु देख जदि पीएम किसान रो जेते चाषी भाई भौणी अछ देखंतु ये वीडियो भल भाव रे देख जानी पारबो बुझी पारबो पीएम किसान रो 21तम किस्ती केन मेन को मिलवा केन मेन को नहीं मिले केन चाषी भाई मेन को मिलवा चलन आग को ये वीडियो देख जानी पारमा सेतिल लगी ये वीडियो आग को देखी चलो तारपरे जानी जीवो देख आज वीडियो हैला पीएम किसान रो 21तम किस्ती
କେମିତି କରି ଚେକ୍ କରାଯିବ ଷ୍ଟାଟସ୍ नो ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କରି ଚେକ୍ କରାଯିବ କେନ୍ତା କରି ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରମା ଯେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ଦେଖି ସାରିଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ତାରପରେ ସେମିତି ଆଉଛି କି ନାହିଁ ତାରପରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବ ଯଦି ନ ଆସୁଥିଲେ ଆମକୁ କହିବ ତମେ ଭୁଲ କହୁଥିଲ ବୋଲିକରି ସେଥିର୍ଲାଗି PM କିଷାନର ଯେଉଁ 21ତମ କିସ୍ତି ପଇସା ଆସିବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ନେଟେଷ୍ଟ ପଟେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କାଇଁଟା ଅଛି PM କିଷାନର କେମିତି नो ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରାଯିବ ଯେ ଚାଲ ଦେଖିପାରବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ ଆଜି ହେଲା PM କିଷାନ ବାବଦକେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆରୁ ସେଠି ସାର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ PM କିଷାନ ବୋଲି PM କିଷାନ ବୋଲି ସାର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ଜାଣିବ नो ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲିକରି ଅପସନ୍ ଆସିବ ଦେଖ नो ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଉପରକେ କରବ ଟିକେ ଉପରକେ କଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରରେ ନାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ତ नो ଇୟର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ମରାଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଲା ପରେ ତାର OTP କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଡାଲି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ OTPରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ତୁମର ପାଖକେ ଗୋଟେ OTP ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ ତୁମ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲକେ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରିଦେଲା ପରେ OTP ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବ ଉପରକେ ଟିକେ କରିଦିଅ ଉପରକେ କଲା ପରେ କେମିତି ଆସିବା ଯେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ नो ଇୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ 19ତମ ପେମେଣ୍ଟ ଡନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରପରେ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖ ପାଇବ କି ନି ପାଇବ ଯେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ଇଜି ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ और KYC এইটা ସବୁ ଏମିତି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ PM କିଷାନର 21 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ଅଛି ତ ତୁମକୁ ସେଥିର୍ଲାଗି କହୁଛି କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଇଲେ ତୁମେ ପାଇନିପାର ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ତିନିଟା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ପାଇବ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥାଉ ପିଲେ ତ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ତୁମର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା ସେଥିର୍ଲାଗି କହୁଛେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବେଇ କରି ରଖିଦିଅ ତ ତୁମର ପାଖକେ ଯେତେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଦେଖିପାରବ ଜଲ୍ଦି ସେଥିର୍ଲାଗି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ରେ ବାବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଇଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଏତିକି।